Hi guys, good morning everyone and welcome to our Sunday service, and today I will be joining with Jinky and I'll be asking her takeaway into this sermon, winning your battles today. So Jinx, unsa may takeaway nimo sa ato ang sermon for today? Ako lang yung may istorya sa akong na sabtan lang po na sermon karon guys. Kanang yung mag-think bitag jud kag positive, like dili ka mo think og negative ba, like katong presa nahitabo sa ako like kan bitaw like mo kaingon jud. Jinx, unsa may nahitabo? Like katong nawalan katong gitigom bitaw nako iya nga para sa youth camp tapos gikawat ba sa which is ako na po to sa akong classmate ra po to sa room ra po gid to nahitabo. Pero kanya katong time gid ato kay kanang down kay ko ba nga may makaingon jud ko nga basig dili jud kani nga time nga makaapil ko. Makapilog camp. Okay, nawala inana din. Katong pag-ingon yun ni Pastor kanina nga kanang kailangan mo think jud kag positive og unsay mong kan kay kailangan kabuton inana bitaw din. Dito din ko naka-realize nga ay dapat dili ko mo give up. Dili ko mo give up dapat kung unsay gusto nako dapat mao gyud akong kabuton. So ang akong kan karon is mangita gyud pa maagi like mag jud ka think positive jud ka dili jud ka sa negative. Wow, thank you so much. And that is a very good example of being positive, no? Like you can control the circumstance, but yet you can do something out of it. Like you can still be positive and work your way to the success na gusto nimo kabuton. So thank you so much, Jinky, and once again, see you again next time here on PC Go.